So kalau saya upload memang lambat dan lembab. Okay, ni part 3. Okay, so saya akan share part 1 dahulu, intro. Okay now. Okay, so for this particular, before saya go to the list tag dan juga queue, okay, saya perlu revise dulu some OOP concept, and then barulah saya akan introduce to the list tag dan juga queue. Okay, so kalau kita, when we talk about the object-oriented programming, okay, ada few things yang you kena tahu. Okay, some of it adalah object, class. Okay, this is all the 4 concept yang menjadikan that particular language adalah object-oriented programming. Okay, so dia akan ada encapsulation, okay, meaning that you akan wrap the code, okay, in one unit. Okay, seolahnya macam kapsul tu. Okay, dalam ubat yang kapsul, okay, kita cakap kapsul tau. Kapsul tu sama ada kapsul tu adalah gel ataupun kapsul, normally gel lah, okay, normally gelatin. So dalam kapsul tu ada few things, okay, yang kita ada. So this particular sekejap. Ada kanak-kanak kecil masuk. Ada Cha, nanti dah ajak Cha. Sekejap ya, kanak-kanak kecil ini. Cha, ni lah di bawah. Naklah. Bang. Ni dia lepas ke atas. Oh, kelas. Ada kelas. Okay. Nak aiskrim nak? Tak aiskrim mana ya? Nak? Rasa ada satu lagi. Boleh? Rasa paling ya? Okay, bye kakak dulu. Okay, bye kakak. Bye kakak. Okay. Bye. Ya Allah, buka cerita aku tu. Lain, okey. Aduh, lain lah apa lah. Nak kena tidur. Boleh tidur selamat sikit. Okay, jap. Saya pun share. Ya, saya share desktop ni. Hey. Okay, mana dia? Okay. Okay now, so encapsulation, abstraction, polymorphism, inheritance. Okay, encapsulation, okay, which is kalau you binding, okay, binding ataupun wrapping the code together into a single unit. So whatever it is, okay, kalau capsule, okay, sometimes get a few ingredient in that particular capsule. Okay, apa ginkgo biloba contoh lah, okay, contoh. Ataupun zinc plus vitamin C. Yang saya makan sekarang zinc plus vitamin C in one capsule. Okay, so itu adalah Java class. Okay, dalam class ada macam-macam. Ada object, ada method dan sebagainya. So that is example of encapsulation dalam Java. Okay, next one we have the abstraction. Abstract, okay, hiding internal details and showing functionality. So kita hanya tahu okay, function dia sahaja, but then in details kita tak tahu. So inilah dia abstract class dan juga interface class in order you all nak guna abstraction. So ni yang penting. So ini yang saya akan stress out with the whole class, okay, because of ini yang kita akan gunakan in order you all nak guna dynamic array, which is the abstraction. Okay, next one adalah polymorphism, which is one task that is performed in different ways. Okay, so bila di sini, okay, bila dia kata one task that is performed in different ways, so maksudnya mungkin you nak cari minimum. But then ada beberapa cara how you want to find the minimum number. So normally we use the method overloading ataupun method overriding. Okay, so this one, okay, yang for the whole class saya hanya akan fokus abstraction. Yang lain tu actually
the polymorphism, encapsulation, inheritance, okay, ada, boleh you implement, tapi saya takkan go in detail because of saya hanya akan ambil yang berkaitan dengan in order kita nak guna dynamic array sahaja. And then inheritance, okay, when one object acquires all the properties and behaviors of a parent object. Okay, meaning that sekarang, okay, in order you nak reuse that particular object berkali-kali, okay, so normally that particular code, okay, reusability of the code, so kita call inheritance especially bila dia inherit daripada parents, okay, daripada parent object. So that is the OOP concept. Bila OOP concept, okay, normally you kena create class first. Okay, you have to create the class because of in the class, okay, akan ada banyak benda, especially objects. Okay, bila you dah create class, then only you can create the object, which is an entity that has state and behavior that is known. Okay, sama ada physical ataupun logical. And then normally object adalah an instance of a class. Okay, an instance of a class. So you kena create class dulu. Bila class dah ada, barulah you boleh create object of that particular class. Okay, contoh Okay, now katakan kita ada fruit. Nah, semalam saya keluar pergi, Azizi ada nak konon-konon nak call pagi tu nak buat, tak tahulah dia nak tanya apa. Okay, so saya tunggu dia tak call. So pukul 3 saya ada appointment doktor. So lepas, bukan saya ada appointment doktor, saya bawa anak saya appointment doktor. Okay, so 1 hour punya treatment. So daripada saya menangut kat situ, saya pergilah shopping. So saya pergi mana ya? Billion PNS Bangi. Okay, so fruit, okay, memang banyak fruit, macam-macam fruit. Okay, tapi saya tak beli yang saya beli hanya buah tempatan. Mango ya, mango ada, banana tak. Okay, saya beli beli buah apa ya? Dragon fruit, ya tempatan. Dragon fruit, mango, lepas tu tembikai, 2 jenis tembikai, rock melon dengan watermelon, lepas tu satu lagi honeydew. Okay, so that is fruit. Fruit, bila kita kata fruit, ada beberapa jenis fruit. Sama lah juga sayur, veggie. Okay, carrot, veggie. Apa lagi? Tomato, veggie. Okay, sometimes orang kata buah, tapi jaranglah tomato tu buah. Tomato adalah vegetables. Okay, so that is the class. And then we have some other class, contoh car. Okay, kereta. Ada macam-macam jenis kereta. Okay, kalau siapa pakai Volvo ni orang kaya lah. Bagi saya lah Volvo ke, Merc ke dan sekatan dengannya. So itu memang orang yang berada dan berwang lah. Okay, which is sebenarnya ke overseas murah. Semua kereta-kereta ni murah. Tapi yang menjadikan Malaysia mahal because of the tax. Okay, the tax, and then bila tax, even parts of the car pun kena tax. So that's why dia punya maintenance dan juga dia punya spare part mahal. So biarlah saya beli kereta biasa-biasa cukup lah. Okay, janji bergerak. Tapi kalau kita pakai kereta mewah ni memang rasalah dia punya luxurious dia punya berbanding dengan kancil tu memang tak adalah macam langit dengan bumi, tapi bezalah. Okay, bezalah. Tapi saya tak menghalang kalau siapa nanti dah kerja nak pakailah, terpulang pada kewangan masing-masing. Cumanya saya nak cerita di sini. Okay, so you ada class which is sama ada buah, sama ada kenderaan, which is kenderaan tu kereta. So bila you create object, okay, so the object sepatutnya berbeza. Okay, berbeza, which is kita ada type of the car, type of the fruit. So itulah idenya object. Itu yang you kena faham. Itu yang saya cuba nak fahamkan you all sebenarnya. Okay, next. Lepas ni saya tunjuk kod je sepanjang jalan. Okay, kenapa? Sebabnya you kena tahu nak create object. Bila you dah tahu nak create object, and then kita akan ada, kita akan guna abstraction punya terms, abstraction punya concept, and then kita akan implement dalam Java. So you kena tahu class abstraction. Class, you kena tahu abstraction method because of memang ada kaitan dan kita akan guna. Okay, now. First kali you akan create class, okay, bila nak create class, sah-sah lah kan ada perkataan public class, okay, class. So itulah dia class.
So and then the name of the class. Okay, now kita ada satu class namanya my class and then kita ada variable x equal to 5. Okay. So you dah ada, so dalam kelas tu boleh contain variables, boleh contain methods. Okay, bila you ada class, you can create object of that particular class. Okay, now macam mana you nak create object of that particular class? Okay, you have to create your main program. Okay, dalam main program lah yang akan object. Okay, now in your main program, okay, bila you nak create object, okay, apakah nama kelas you all? Okay, so your class adalah my class. You nak create object untuk your punya class. So namanya my obj equal to new my class. Okay, bila you dah create the object, this particular object can access sama ada variables ataupun other methods in that particular class, especially kalau that particular method adalah public ataupun that particular variable adalah this one kita panggil apa? Private, public lah. Okay, public. Because of dia di luar the main program. Global, global variable ataupun local variable. So, bila you punya variable berada di luar main program, okay, that is global variable. Okay, so now bila you create object, okay, this particular object can access any method ataupun any variable yang berada dalam my class. So now that's why, okay, how you nak access to that particular x, my obj. Okay, my obj adalah object, okay, yang you dah create. So my obj dot x. So whatever dot ni lah yang membolehkan you all access sama ada method ataupun variable dalam that particular my class. Okay, saya ulang sekali lagi Okay, first you kena create class. Okay, you dah tahu my class ada class macam mana bila ada perkataan class. So in this particular class, okay, you ada satu variable, global variable x. Nilainya adalah 5. Okay, now the next one, okay, you have to create your main program in order you nak create object. Object yang you create adalah my obj. Okay, so you create my obj, okay, my class. Okay, you kena create my obj boleh you create object. Okay, yang mana objek ni adalah untuk access my whatever data ataupun whatever variable dan juga method dalam my class. So my object, okay, and then my object dot x membolehkan you access x. So bila you print, okay, dia akan print value 5 because of you access, you menggunakan my obj dot x untuk access x dan juga value x equal to 5. Okay, multiple objects. Okay, kita boleh create multiple object of the class my class. Tapi you kena create nama yang berbeza lah. My obj1, my obj2. Okay, you can access dot x. You can access x by my obj1 dot x. My obj2.x. Bila you print akan print value yang sama. Because of, okay, walaupun objek yang berbeza untuk my class, but then value x adalah sama, so dia akan print data yang sama, 5. Okay. Ni yang saya kata tadi. Okay. Which is now, okay, you dah create class. You boleh ada variable dalam that particular class. You boleh juga ada method dalam that particular class. Okay. So here, okay, kita dah you create dah class my class. Okay, dalamnya adalah you create method, my method just untuk print hello world. Then, okay, you kena ingat whatever kalau you nak create object atau kalau you nak create object dan object tu nak call method, object tu nak call variable, so kena pastikan semuanya dalam main program. Okay, dalam main program. So now you nak access my method, so you have to create your main program, then you boleh call that particular my method dengan panggil nama dia lah.
Kan kita dah belajar before this function where this one je tak ada public static but boleh je static void my method. So you akan call my method and then kita akan print hello world. So that's why you nampak tak di sini kenapa saya perlu bukannya introduce, kenapa perlunya saya untuk revise balik function. Okay, kalau tidak memang you akan jadi buta, orang buta berjalan dengan tongkat, nampak tak nampak, nampak tak nampak, sedar tak sedar. So that's why saya very concerned about how you want to create the method. Okay, next one. Okay, ini secara the whole thing apa yang kita buat. Okay, access method with an object. Okay, now cumanya selalu main kita letak di atas. Okay, normally main kita letak di atas. Tak apalah in this case, because of saya nak tunjuk pada you all. Okay, first you create the class. Okay, namanya car. Okay, next one you create dua method. Okay, you create two method. The first one namanya full throttle. Second one namanya speed. Okay, now full throttle akan print the car is going fast as it can. Okay, however untuk speed dia akan terima satu variable, dia akan terima input which is the value of max speed and then print the max speed. Okay, now in main program, okay, that's why saya kata, okay, in main program, whatever yang you nak create, whatever yang nak call, okay, you have to write it in main program. Okay, now first kali you create object. Okay, object of the class car. So my car. Okay, so your class car. Okay, object adalah my car, new car. So my car akan access method full throttle. So my car dot full throttle. Okay, next one you call object my car. Okay, akan call method speed. Okay, and dia akan hantar value 200. So apa yang akan berlaku adalah max speed is 200 because of 200 adalah max speed dan dia akan print sekali di sini. So the car is going as fast as it can. Max speed is 200. So kalau 200 kita apa ya, Porsche boleh lah kot. Saya Honda Jazz je, 140 pun dah jatuh terbang lah. Okay, so this is how actually kaitannya objek. You have to create, you have to have class. Dalam class akan ada beberapa method. Okay, bila macam previously, okay, saya tak create any object, kan? Okay, because of kenapa? Itu hanyalah revision untuk SEM 1 tahun 1. Now, apa yang saya buat revision adalah revision SEM 2 tahun 1 which is object oriented programming, then baru kita introduce object. So, in order you all nak create object, first of all you can ada class. Class can have method, can have variable dan juga main program. Saya ulang sekali lagi, main program. So, main program ni lah yang you akan yang paling penting bila you compile dan run. Okay, which is in here you akan create object my car. My car can access method full throttle. My car juga can access method speed. Here kita hantar value 200 yang mana akan diterima sebagai max speed untuk this particular method print the value. Okay, so itulah dia sebenarnya. Okay, banyak lagi ya, banyak lagi. So, setakat ni okay kot? Boleh? Kita tak masuk lagi ni. Saya kata nak masuk abstraction. Belum lagi. Ini baru nak create object. Baru macam mana object tu nak call method. Okay. Okay. Actually, okay, bila kita method, okay, you can declare sebagai public ataupun you can declare sebagai static. Okay, so public dan juga static.
Okay, sama ada ianya adalah public ataupun ianya adalah static. So whatever it is, that particular method hanya can access melalui main program. Okay, main program. Kalau that particular object, kalau that particular method adalah static, okay, sebab tu sebelum ni yang kita buat adalah public static void. Okay, public static void. Okay, so kalaulah those particular method adalah static, you can call directly that method without creating any object. Okay, tapi kalau that particular object adalah public void, tak ada perkataan static kat depan ni. Okay, static tak ada public sahaja. So tak boleh. Kalau you buat my public method, okay, meaning that you want directly access that method, tak boleh, akan ada error. You have to create an object. Menggunakan that object barulah you boleh access my public method. So that is the difference between static and public. That's why previously apa yang kita buat adalah public, static, whatever it is. Public, static, whatever it is. Because of you can directly call that particular method static without creating an object. Directly call, directly use, directly refer. Tapi kalaulah you declare sebagai public, okay, method tu sebagai public, you cannot access directly. You have to create an object. That object akan call that public method. So tolong faham this one. This particular concept is very, very important. Okay. Okay, now kita ada multiple class. Okay, multiple class maksudnya you ada dua kelas lah. Okay, you ada dua kelas. Okay, first one kita ada kelas car. Okay, dalam tu kita ada two method which is full throttle dan juga speed. Okay, the next one kita ada another class which is namanya adalah other class. Okay, in other class kita ada main program. Okay, main program. So cumanya, okay, bila you ada dua kelas and then normally bila kita ada dua kelas, actually kita create two files. Okay, in order you nak run main program, okay, kelas car kenalah open sekali dan berada pada folder yang sama. Then barulah you boleh barulah you boleh run main program without any error. Or else nanti kalau kelas awak berada di folder yang lain, di tempat yang lain, dia takkan jumpa, tercari-cari. Okay, akan ada error bila compile. Not, error dia saya tak ingat apa dia. Something cannot find ke apa benda entah, missing something, missing file ke apa benda entah, something macam tu lah. So inilah yang akan berlaku nanti. Okay, that's why saya perlu stress this particular concept. Okay, which is you can have multiple class in different file. Okay, in different files. You boleh call that file tu anytime as long as berada dalam folder yang sama. Okay, now bila you ada dua file, satu kelas car, satu other class, apa yang you nak compile adalah kelas mana yang ada main program. So in here you akan compile class other class because of the main program. So first of all, this main program akan create object namanya my car, and then object my car akan call ataupun access full throttle method dalam kelas car, dan juga objek my car akan call ataupun refer ataupun access, okay, method speed dalam kelas car dan menghantar 200. So resultnya akan sama dengan previous example, but then cumanya sekarang kita pecahkan main program in one file and then another file adalah untuk kelas car. So inilah yang akan berlaku bila you all bekerja in real world. So you tak akan in one program, you tak akan ada
you takkan guna hanya satu file. Okay, you akan refer kepada beberapa file. Okay, beberapa file. So, in order to make sure those particular main program run correctly, execute correctly, please make sure all those file, walaupun we ada banyak file, make sure berada dalam folder yang sama. Okay, folder yang sama. Okay, this one, ini yang penting ni. Okay, ini yang penting. So, bila abstraction, okay, abstract, okay, kalau abstract pun kalau you baca mana-mana buku cerita macam saya sama ada saya baca abstract ataupun summary. Okay, so then barulah saya akan membeli buku yang saya berkenan. Okay, sama ada buku ilmiah ataupun buku novel lah. Novel lama dah tak beli. Okay, so saya akan tengok abstract, saya akan tengok summary and then saya akan tengok content. Okay, content. Sama lah juga kalau saya nak study. Okay, even kalau nak study sekalipun, before I go in detail each of the chapter, I'll go to the abstract, I go to the summary, I go to the content, dapatkan the main idea of the chapter, then lah baru saya go in detail. So itu pun actually some of the tips, okay, kalau you nak study. Okay, now, kenapa perlunya abstract? Because of hiding certain details and showing only essential information. So ini yang kita nak tahu ni. Sometimes kita baca dah penat baca tak faham apa benda for that particular chapter. So you have to have a main idea first. Okay, so nak baca di mana? Baca di abstract. Okay, dalam Java, okay, kalau kita nak guna this concept abstract, okay, normally you have to have abstract class ataupun abstract interface. Okay. So apa beza abstract class ataupun interface ataupun abstract? Method. Okay, method itself can be abstract. Okay, now abstract class, a restricted class that cannot be used to create object. So tak boleh. Kalaulah perkataan di depannya ada abstract class, so that class you tak boleh create object yang macam kita create tadi. Okay. Next one, abstract method. Method pun boleh abstract. Okay, bila lah method tu jadi abstract, sebenarnya dia tak akan ada body. Body maksudnya macam previously, okay, this one. Kita ada method namanya full throttle. Okay, tapi kita ada the whole thing kat sini. Apa benda nak buat, okay, to print max speed. Apa yang dia akan buat, akan print max speed. So, kalau abstract class, okay, dia tak akan ada apa benda yang berlaku di dalam this particular method. Samalah juga kalau that particular class adalah abstract. So, dia akan ada perkataan abstract kat sini, kat depan. Okay, abstract class. So, bila ada abstract class, this particular class you tak boleh create object. Itu dia sebenarnya. Okay, that is how you nak create abstract class dan juga abstract method. Okay, ada contoh kat sini. Okay, now. Okay, so in here kita ada kita akan start normally, okay, whatever it is, kita akan start dengan class. Okay, kita akan create class dahulu sebelum you create method ataupun you akan create any other variables. So now because of this particular class adalah abstract, so akan ada perkataan abstract. Okay, so tahulah kita, okay, this is class abstract, namanya animal. Okay, so nampak tak ada kata abstract class does not have a body. Abstract method. Okay, next one. Okay, kita akan create abstract method dalam abstract class animal. Namanya animal sum. Okay, dia tak ada ni, does not have body. Nampak? Dia ada bracket semicolon terus. Okay, atau so semicolon, dia tak ada open close braces dan nyatakan animal sound ni nak buat apa. Tak ada. So this is what we call as abstract method. Ataupun inilah caranya untuk you buat abstract method. Ada perkataan abstract. Gitu juga dengan class, ada perkataan abstract di depan of that particular
class. And then barulah kita ada method biasa which is okay, public void sleep, hanyalah nak print Z dah ngantuk. Okay, now so okay, so that's why kita kata hiding information because of dia tak ada pun details apa dalam kelas animal ni, apa-apa dalam method animal sound ni, apa benda yang berlaku. Kenapa kita buat macam ni? Okay, normally kenapa kita abstractkan dia? Normally because of waktu tu kita hanya baru ada idea. Okay, kita ada idea, kita ada animal class, kita ada abstract animal sound, but then in detail kita masih not very sure ataupun you tak nak buat lagi. Okay, tak nak buat lagi. Okay, you just declare sahaja dulu. You tak nak go in detail lagi. Okay, next. Okay, bila you dah nak go in detail, apa yang you boleh buat? Okay, bila you nak extend this part, bila you nak menggunakan class animal, okay, yang membolehkan you create object for that particular class. So barulah you create class pick. Mana saya punya mouse? Okay, you create class pick extends animal. Ni dia. Ini barulah pick ni you boleh create an object. Okay, barulah okay, pada masa ni you baru nak declare everything, tak pasti lagi nak buat macam mana. Okay, now okay, tiba-tiba dapat idea. Okay, this one kita dah guna inheritance. Okay, class, sorry lah, ni sebab saya ambil daripada internet. Okay, so dia bagi perkataan pick. Sorry ya, tak apalah, sepatutnya saya tukarlah nanti good ke apa. Okay, now. So now class pick extend animal. Okay, so tadi kita ada animal sound kan. Animal sound ni abstract lagi, kita tak define lagi apa benda ni nak buat. Now you dah boleh create. Okay, which is just nak say the pig says we. Tak tahulah memang bunyi dia macam tu ke apa ke, wallahualam. Tapi dalam kartun yang anak saya tengok memang normally bunyi macam tu lah. Tak apalah, comel sikit. Okay, now. So barulah okay, bila you dah create class pig dan juga you dah define method animal sound, okay, then baru you boleh create object for those particular abstract class yang di atas ni. Okay, caranya tapi bukannya you, caranya tak boleh ya. Okay, dalam main program, okay, main program. So normally this one, okay, dari sini ke sini normally dalam kelas yang berbeza, dalam boleh juga dalam file yang sama boleh. Okay, now untuk main program, okay, namanya kelasnya adalah my main class. Okay, main program you create object my pig yang mana you takkan menggunakan class animal because of class animal tak boleh create object because of dia adalah abstract. But then kita dah extend okay, those particular class animal ni okay, dengan kita create class pig. So kita create my pig, okay, kita create object my pig from class pig. Okay, then my pig can access animal sound, okay, dalam class pig dan juga method sleep. Okay, method sleep di dalam class animal. Okay, so you kena tengok kat sini kita ada dua method daripada kelas yang berbeza. Kita cuba access. Okay, the first one object my pig dot animal sound. Okay, you call the method from the class pig. Okay, yang kita extend daripada animal. But then dalam class animal tadi ada satu method sleep yang mana dah define properly. So still that one kita boleh access. Okay, which is my pig dot sleep. So in this particular example, so you dah boleh tengok how kita create abstract class, how kita create abstract method dan juga how kita extend those particular abstract class animal in order kita nak create object which kita boleh call method dalam class pig dan juga method dalam class animal. So that's why saya kata object oriented ni dia senang kalau you faham.
Tapi kalau you tak faham, inilah kesusahan yang you akan menyebabkan you pening kepala. Okay, tapi sebenarnya tak pening pun, senang je. Cuma you kena faham the concept. Create object, and then kita ada method, kita ada class. Cumanya ada kalanya class tu adalah abstract, method pun sometimes adalah abstract. Okay, so bila dia abstract, okay, ada perkataan abstract depan kelas. Ada perkataan abstract dalam you punya method. So bila dalam method, okay, dia tak akan details, tak akan ada details method tersebut buat apa-apa. Okay, so that is abstract. Samalah dengan kelas. Okay, dalam abstract class boleh ada method, sama ada method tu hanya ada the header sahaja ataupun ada method yang full, tak jadi masalah. Tapi yang pasti that particular class tak boleh create object. Okay, bilanya abstract tu ada, bilanya class tu adalah abstract, you tak boleh create object. So bila you nak create object, you have to extend class tadi to other class. Then baru you boleh create object. Itu dia kisah-kisahnya. Okey, sekejap Okey, saya stop dulu sharing. Saya nak bertanya-tanya dahulu. You all faham ke tak faham ni? Okey, setakat ni ada satu lagi interface. Setakat ni class, objek, lepas tu kita nak guna abstraction dan juga sebenarnya kita nak guna inheritance, okay, which you akan ada, you can create multiple objects, you can boleh create multiple class, you boleh create multiple methods. Okay. So setakat ni ada apa-apa nak tanya? Coding tadi apa output dia, ma'am? Apa dia? Coding tadi. Coding tadi. Nanti you copy, you run, you compile, you run. Okay. Boleh pula tanya macam tu. Asal-asal you compile, you run dapat apa? Error. Kenapa error? Boleh je. Sebab kita dah create class. Kita dah create object. Dia akan print tu lah apa yang slip tu. Z tu. Dan juga V tu. Kan? Sebab kita nak print. Nanti boleh try run. Ada error ke tak? Saya rasa tak ada error. Okay. So kalau you nak go in details lagi, actually you boleh, saya banyak example saya ambil daripada W3 Schools. Okay, W3 Schools Java. Okay, because of kat situ memang saya suka kenapa, okay, walaupun sebabnya saya kena go down to the level of nak fahamkan you all, macam tu. So saya perlu cari example yang simple but then menceritakan segalanya. Okay, so last time ke you belajar OOP? Fresh lagi lah patutnya, kan? Last sem kan? Bukan short sem. Last sem, ma'am. Last sem. So last sem siapa aja? Dr. Arniati. Dr. Ardi dengan 2. Dr. Musliha aja masa FOP. FOP. You all dengan Dr. Arniati because of Dr. Rahidah kelas TSI kot. Dr. Siti TSI. TSI. Patutnya okey. Dua-dua okey sebenarnya. Bagi saya dua-dua okey. Tapi ada seorang tu dia garang sikit lah. Dia ajak kalau saya kelas sebelah dia, terus suara dia masuk kelas saya. Okay, so adakah saya dapat memahamkan lagi you all ataupun macam mana? Faham, ma'am, lagi jelas. Betul, lagi jelas. Cumanya saya tak masukkan yang gambar-gambar arrow-arrow tu lah kan. Kalau OOP betul, so you kena lukis diagram kan, arrow-nya ke atas ke bawah ke, betul? Plus,
kan. Kena adalah dia punya tu. Tapi in this case saya just directly go to coding because of nanti bila kita guna dynamic array. So dynamic array dia memang in order, tak apa kejap lagi. Sempat habis. Okay, because of in order nak guna dynamic array, because kita kena dia dah create the class. Okay, but then class tu adalah abstract. Dia dah create interface, but that particular dia dah ada class. Class tu adalah abstract. Dia dah ada interface. Interface dia dah ada another class. Class tu adalah interface. Dua-dua tu dia menggunakan konsep abstraction. So bila you nak guna dynamic array, code dalam main program which is very simple sebenarnya, tapi you kena call 3 file. Okay, apa dia file dia? The first one adalah interface, second one adalah abstract class, then third one concrete class. Then barulah you ada main program. Tapi yang you nak compile adalah main program. So itulah reality sebenarnya. Okay, so because of Java dah very established nowadays, so dah memang ada banyak method. Okay, pada mulanya kalau you belajar history Java, dia because of Java ni kalau you compile dia hanya few bytes sahaja, so dia nak gunakan industry. Okay, yang mana kita kita burn dalam chip. Chip. Pada mulanya dia nak just sebab macam before this yang pakai C, C++, the code agak heavy. So dia pakai Java, so sebabnya chip tu kecil, so hanya certain code yang penting kita boleh execute dan kita boleh burn. Kita boleh burn dalam that particular chip. So Java which is very simple. So dia start dengan situlah famous but then bila ramai yang dah explore and then it open to public. So they try to implement the object-oriented programming. So memang boleh dan berjaya. So that's why memang really bila dah Ma'am termute ma'am. lah macam mana boleh termute? Okay, so sebenarnya bila kita Java programming, bila kita nak apply konsep OOP, so memang dia properly create the OOP concept, implement OOP concept, which is dia guna abstraction, dia guna polymorphism, inheritance dan sebagainya. So untuk dynamic array, kita lebih banyak menggunakan abstraction. So bila kita nak guna abstraction, caranya sama ada kelas tu sendiri adalah abstract ataupun method tu sendiri adalah abstract. Dan satu lagi adalah interface. Interface. So ni yang saya nak explain kejap lagi. So boleh teruskan? Boleh, ma'am. Saya share slide Lepas ni baru saya upload slide. Another way to achieve abstraction in Java adalah menggunakan interface. Where interface is a completely abstract class that is used, cumanya bezanya adalah is used to group related method with empty bodies. Tu dia. Abstraction sama ada abstraction class, abstraction method ataupun interface. Macam mana kita nak tahu that one interface ke tak? Memang ada perkataan interface dalam code dia. So the definition, this one interface is a completely abstract class that is used to group related methods with empty bodies. Kita tengok kat sini. Now. So in here kita ada two interface. Interface tu sebenarnya adalah method. Sorry. So kita ada dua interface. Macam mana kita tahu that is interface? Because of ada perkataan interface. So interface, namanya first interface. Dalam tu ada my method. That's why tadi the definition said to group related methods
with empty bodies. Okay, maksudnya okay, dia hanya ada public void my method. Ada tak apa yang berlaku dalam ni? Okay, the definition of that method tak ada. Sebab tu kita panggil empty body. Okay, next one kita ada next interface, namanya second interface. Okay, kita ada another method, namanya my other method. Okay, now. Okay, so macam sebab tu saya kata tadi, abstract, sama ada abstract method, abstract class ataupun interface, kita dah ada dah. Okay, apa kita nak buat? So kita dah ada method dalam tu. Cumanya sekarang method tu kita dah define in detail. So macam mana nak define in detail? Okay, you have to ada perkataan macam previously kita guna apa Sekejap lupa dah saya. Okay, jap. Sebelum ni, okay, not this one yang pick tadi tu. Okay, extends. Okay, kita guna perkataan extends. Okay, here, okay, apa yang berlaku, kita create class, okay, namanya demo class implements. Kita nak implement first interface dan juga second interface. Okay, now, apa yang kita nak implement, barulah dalam tu you define. Okay, my method sebenarnya nak print some text. Okay, while my other method sebenarnya nak print some other text. This is how the first one you create interface, ada method tapi you tak define the method. Second one pun, okay, you create another interface, namanya second interface sama. Okay, you hanya namakan that particular method, you tak define apa method tu akan buat. So macam mana you nak define? Okay, you can define in other class. Okay, you create other class. Namanya demo class. Okay, implements. Kena ada perkataan implements ya. Implement first interface, second interface. You define in detail my method nak print some text. Okay, my other method nak print some other text. Okay, close you punya demo class. Okay, now you create another class, my main class, dalam tu ada main program. Okay, so dalam main program you create object. Okay, object no nak create daripada kelas mana? Kita ada, okay, memang ada satu kelas je dalam ni. Kita nak create object of demo class. Okay, so now my object demo class ni, okay, can call my method dan juga can call my other method. So dia akan print some text, some other text. So this is how actually you implement interface. Mana interface pun adalah salah satu cara untuk you implement abstraction. Okay, object OOP concept of abstraction. Okay, so abstraction macam saya kata tadi ada 3 cara, which is sama ada you nak guna abstract class, you nak guna abstract method ataupun satu lagi you nak guna interface. So ada 3 cara how we want to implement OOP concept abstraction menggunakan Java. Then barulah okay you can create object, call whatsoever method. Okay, next one, okay, ada satu lagi. This one, okay, ada 2 example yang untuk this particular interface. Okay, the second one yang pick tu tadi. Okay, which is, okay, kita jadikan animal tu sebagai interface. Okay, and then dalam tu kita ada 2 method. Okay, method yang mana animal sound dan juga sleep. Yang mana these 2 method hanyalah method sahaja. Okay, tak ada body, meaning that tak ada definition of that particular method, of that particular task dia buat apa. Okay, so how actually kita nak implement, okay, kita nak gunakan balik this particular animal. So, bila that one adalah interface, you akan menggunakan perkataan implements. Okay, you create class, namanya pigs. Okay, you implement interface animal and then you define
method animal sound, you define method sleep. And then you create another class main program. You create object namanya myPic. Okay, then that object myPic akan call method animal sound ataupun access method animal sound dan juga akan access method sleep. Okay, so sama je. Okay, dia sama, example yang sama tapi cara yang berbeza. The first one kita menggunakan, the first one adalah inheritance. Okay, the second one adalah abstraction. The first one adalah inheritance dan juga abstraction. The second one, this one totally abstraction, yang mana you menggunakan interface dan in order you nak extend those particular interface, you akan menggunakan perkataan implements. Okay, you create class and then class pic ni akan implements, okay, interface animal. Dan you define, okay, method animal sound in detail, you define method sleep in detail, then you create main program, you create object, object tu akan call method animal sound, object tu akan call method sleep. Okay, stop sekejap ya, sebelum kita masuk title yang baru. Ma'am, Ya. antara Kita tiga angkat dah duduk panas. antara tiga tu ma'am prefer yang mana selalu? Antara tiga, bukan prefer yang mana, memang kita akan gunakan tiga-tiga. Sekaligus. Ya, betul. Sebab tiga-tiga tu adalah abstraction. Wajib ma'am. Sekejap lagi tengok. Sekejap lagi kita tengok contoh untuk yang baru. Okay ma'am. Tak ada pilihan memang kena guna tiga-tiga. Tapi dah siap, you hanya guna sahaja. Tapi guna you kena faham. Tu kisahnya. Untuk dynamic array, okay, theoreticalnya adalah agak susah, implementationnya senang. Don't worry. Sebabnya dah siap dah, tapi still you kena faham apa benda yang orang tu siapkan. Kenapa you kena panggil interface, kenapa you kena panggil abstract file, kenapa you kena panggil concrete file. Sebab tu saya kena cerita asal usulnya sehinggalah you faham. Tapi sebenarnya kita hanya menggunakan konsep OOP abstraction sahaja ya, sahaja. Tak masuk polymorphism dan sebagainya, sahaja. Jangan nak pening kepala. Okay. OOP lagi susah. Ini saya ambil satu part je. 1/4 OOP. 1/4 lah sebabnya ada 4. Kan, tapi saya ambil abstraction sahaja. Okay, boleh kita teruskan. Okay, lah pening sikit je. Saya nak siapkan slide ni lagi pening, betul tak? Okay, now ni baru nak intro. Okay, baru nak intro. Okay, saya share desktop. Macam mana ya? Okay. Okay. Inilah gambar-gambarnya. So, sebab itulah kita kena guna tiga-tiga. Tak boleh guna satu. Okay, now. Okay, sebenarnya kita nak guna di sini. Kita nak guna yang di sini. Kita nak guna array list, linked list, priority queue, stack dan juga vector. Q. Ya betul, 4. Kita nak guna 4. Array list, linked list, priority queue dan juga stack. Okay, but then in order you all nak call this particular concrete class, yang mana concrete class ni lah ada method in details. Okay. Okay, so you kena pada masa yang sama, okay, you kena call interface dahulu ataupun you kena upload interface dahulu. You kena upload juga abstract class, barulah you boleh access this particular concrete class. Sebab tu saya kena cerita dari awal. Kalau tidak, you tak tahu. Kan? Okay, now. So actually Java ada kita call class. Okay, class collection. Okay, class collection. Yang mana dalam class collection ni akan ada few interfaces which is set, list, queue, dequeue and so on. Okay, interface apa? Yang tadi sahaja, dia hanya ada method yang kosong sahaja.
Okay, dia tak ada lagi details. And then next one, your interface tu kita extendkan dia kepada abstract class. Tapi still abstract class sahaja. Okay, abstract class sahaja, sama ada method yang full ataupun method yang masih tak full, meaning that yang tak ada body tu. So bodinya di mana? Bodinya dalam concrete class. We call as concrete class. So that's why, okay, you kena faham interface, you kena faham abstract class, then baru you faham apa dia concrete class, okay, kenapa you create object, okay, in order nak object tu nak access certain method, kenapa you kena buka all these particular files, macam tu. Okay. So collection is a content object that holds group of object, often referred to elements. So yang tadi itulah. Okay, yang tadi. The first one, Java ada collection, yang mana dalam collection ni ada macam-macam. Ada object, ada method dan sebagainya. Okay. So normally, okay, the collections of Java tadi tu, okay, mengandungi tadilah set, list dan juga maps. Ini yang kita akan guna, which is sebenarnya this one adalah dynamic array. Okay. Saya nak cerita sekarang ke nanti ya? Sekejap saya tengok dulu. Ni dia. Okay, ni dia. Saya buat saja je lah, tunjuk lebih-lebih kurang. Okay, saya kena cerita jugalah. Okay. So kalau you tengok diagram tadi, okay, kita hanya nak fokus array list, linked list, queue dan juga stack. Empat. Because of in that particular collection pun memang, okay, collection ni memang ada 4 je pun. Okay, array list, linked list, queue dan juga stack. Kita nak fokus this one. Okay, in order you nak access this particular method, dalam concrete class, okay, you kena tahu, okay, dia berada dalam file mana. Dalam framework ataupun file collection. Okay, yang mana in that particular collection, okay, ada few interfaces, ada abstract, then only baru ada concrete class. Okay. So, the array list class and the link class are concrete implementation of the list interface yang tadi. Okay, now, apa beza array list dan juga link list? Okay, array list, link list saya katakan tadi sebagai dynamic array. Bila dynamic array maksudnya bila you nak create array fix, kalau array biasa, that one we call as fixed array. Kenapa? Because of sama ada kalau one dimensional, okay, you akan declare size 5. So memang akan ada 5 elemen ataupun you hanya boleh fill in that particular array dengan 5 elemen sahaja. Tak boleh suka-suka hati nak tambah, nanti akan keluar error out of bound. Okay. So samalah juga dengan multi-dimensional array, 2-dimensional array. Kalau you dah katakan 2 by 2, maksudnya you hanya boleh isi data sebanyak 4 data sahaja, tak boleh lebih, kurang tak apa. However, untuk array list, you tak perlu nyatakan size pun. Okay, you nak tambah, you nak kurang, suka-suka hati awak lah you tambah dan you kurang. And then the best thing is that you boleh randomly access, okay, at any index. Sama ada you nak insert data baru ataupun you nak remove data baru. Okay, nanti kita tengok. Tetapi, okay, kalau you nak, okay, kat sini dia kata requires the insertion or deletion of elements from any place in the list, you should choose linked list. Okay, so beza antara array list dan juga linked list. Okay, yang pasti linked list lebih banyak method yang you boleh guna. Array list limited sahaja. Okay, limited. Okay, dan caranya pun berbeza. Saya akan explain next week. Itu kita akan tengok next week. Okay, next. Okay, ni nampak. A list, okay. A list tu adalah sama ada array list ataupun linked list, can grow or shrink dynamically. However, an array is fixed once it's created. Kenapa fixed? Kalau you dah declare size-nya 5 lah. Kalau you dah declare size-nya 2 by 2, kan 4 lah.
size-nya. You tak boleh ubah dah. Once you declare, itulah dia size-nya. Tapi kalau list sama ada linked list atau array list, kita tak declare pun the size. Kita just create object sahaja. So, if your application does not require insertion or deletion of elements, okay, tak perlu, you hanya nak insert data sahaja, you tak akan delete, so better you pakai array. Tapi kejap nak masuk, kejap nak keluar, kejap nak insert, kejap nak delete, so better you use the linked list. So itu cerita dia sebenarnya. And next one, okay, kita ada juga queue dan juga priority queue. Queue is a first in first out data structure. Okay, this one pun sama sebenarnya, dia adalah dynamic array. Okay, cumanya you boleh insert the data, tapi cara you nak remove. Okay, so bila remove data from the queue, kita guna first in first out. Okay, maksudnya siapa yang masuk dulu, dia akan keluar, remove from the beginning of the queue. Okay, siapa masuk dulu akan keluar dulu. Macam tu. Okay, kalau priority queue, okay, so ada assign priority lah. So yang ni saya tak explain, saya tak tunjuk pun, nanti kita pakai queue biasa sahaja. Okay. Oh, stack tak ada Okay, tak apa, itu nanti. Okay, now, ni dia. Ini dia kenapa you kena tahu interface, kenapa you kena tahu abstract ni. Because of, okay, in order you nak use array list dan juga linked list, okay, you kena open file mylist.java. Mylist.java tu apa ya? Okay, itu adalah interface. You kena open juga myAbstractList.java. Okay, myAbstractList tu, oh sorry, this one class. Okay, bukan .java, .class. Sorry. Nanti saya tukar. Okay, so itu myAbstractList.class tu apa ya? Okay, so itu adalah abstract class dan juga you kena open myArrayList.class, which is that one adalah concrete class. Dan you kena create your main program dan main program, okay, yang mana bila all the files dah ada, dah complete, you akan compile and run main program. Okay, main program. Kejap, saya nak tukar siap sebelum saya lupa. Okay, this one adalah .class. This one adalah .class. Okay, save. Okay, next one. Ni gambar yang sama saya akan tunjuk nanti. Kita nak guna array list, linked list, queue dan juga stack. Tapi still you kena call interface, you kena call abstract class, you kena call concrete class. Okay, yang tadi itulah. Okay, ini saya dah explain sebenarnya tadi. Okay, cumanya okay, ni pun dah. This one dah. Okay, dah. Concrete class, okay, dah. Okay, this one pun dah. Okay, now saya nak tunjuk, okay, kejap ya. Saya nak tunjuk Java. Okay, so macam mana dalam Java sebenarnya bila you nak implement, okay. Kejap ya, ini tadi saya buat linked list, saya close dulu. Tutup je lah. Yes. Okay, kejap ya, saya tutup dulu Dr. Java saya. Saya buka baru. Okay. Nampak pula. Okay, now. First kali, okay, in order you all nak guna linked list. Okay, now open. Okay, file ni saya akan bagi kalau tidak you buat latihan tak jalan pun. Okay, kenapa saya kena bagi? Because of dah ada dah programmer lain dah buat, so kita hanya guna sahaja. Okay, kita buka my list. My list adalah abstract class. My list adalah interface. Okay, you kena buka interface. Nampak macam mana kita tahu interface?
Oh, dia memang .java lah. Okay. Okay, interface. Nampak? Public interface my list. Okay, E adalah objek, dia akan extend. Ni Java language terrible lah benda-benda lah. Okay, now macam saya kata tadi, okay, dia in your interface, okay, your interface, okay, your interface sama ada you guna perkataan extends ataupun implements. Okay, extends ataupun implement. Okay, nampak? Ada main program pula. Ada method. Okay, ada method. Sekejap ya. Okay, saya takut tu. Okay, ada method. Tetapi ada tak body dia? Tak ada. Ada tak method? Banyak method. Ada clear, ada contains, ada get, index of, is empty, last of index. Sebab tu you all kena faham. Sebab tu you kena faham. Jangan main buka file tapi tak tahu apa benda dalam ni, apa benda dalam ni sebenarnya. Okay, dalam ni sebenarnya adalah method. Okay, dalam ni adalah method tapi because of this particular file adalah interface. So that's why dia hanya ada, kita panggil function header sahaja, ada kepalanya sahaja, tak ada body. Okay, open close curly braces tak ada. Dia terus directly semicolon. Okay, ada method add. Okay, dia terima objek. Ada method add, dia terima index dan juga terima objek. Ada method clear, ada method contains, ada method get, ada method index of, ada method is empty. So method ni yang kita akan guna. Okay. So dia hanya ada method sahaja without the definition of the method. So sebab tu kita kena buka another file which is my array list. Apa pula my array list? Okay, my array list adalah class. Okay, my array list, kejap, bukan my array list. Ini concrete class, sorry. Buka juga tapi saya nak buka yang lain dulu. My array list, okay, my abstract list. Okay, tadi kita buka interface. My list adalah interface. Okay. My abstract list adalah class. Adalah abstract class. Okay, namanya my abstract list. Nampak? Implements my list. Inilah dia benda yang apa yang saya cakap. Pick lah apa benda tadi tu. Okay. So now, okay, because of your class, sebab you dah ada interface before this, now okay, you create your abstract class, you implement interface my list yang you dah create before this. Okay, so dalam abstract class, okay, sama ada, okay, create a default list, okay, sama ada you ada, ni adalah perkataan protected, override, ini semualah perkataan-perkataan OOP dalam Java. Okay, now, so dalam you punya abstract class akan ada abstract method. Okay, ni semua ni abstract method. Okay, cumanya bila abstract method ada yang boleh kosong tanpa body, ada juga yang boleh ada something. Okay, ada body. So abstract class sama ada variables ataupun ada method, sama ada method tu method biasa ataupun method tu adalah abstract. Macam tu. Okay, now because of, kalau you all tengok kat sini ada beberapa method sahaja. Okay, tak banyak. Okay, now that's why, okay, some of the method kita extend, kita implement, okay, menggunakan concrete class tadi yang saya buka previously tu. Okay, my array list. Ini namanya concrete class. Okay, yang mana concrete class ni namanya my list. Okay, extends. Nampak? Extends my abstract list. Dia extend yang apa yang dah ada dalam my abstract list, which is my abstract list tadi adalah abstract class. Dalam ni lah baru you tengok memang ada yang before ni dah ada. Tapi nampak ada beberapa override. Bila ada perkataan override, maksudnya
sebelum ni kalau ada add, okay, kita tak guna dah add yang before this, kita guna add yang baru because of the override previously. Lagi panjang, nampak? Add dia lagi panjang. Berjela-jela. Baru tutup kat sini. Ensure capacity tak ada kat sana, so ada di sini. Clear, di sana ada tapi dia dah override yang previously because dia dah dapat idea yang much more better, so dia tambah di sini. So itulah kelebihan object oriented programming. Okay, meaning that kalau you ada previously code you run, okay, but not really so efficient, you can override those particular code, those particular method in certain ways. Okay, salah satunya macam ni lah. Kita create, kita dah ada whatsoever yang dah ada dalam abstract, my abstract list ni you boleh extend. Okay, you boleh tambah lagi. So nampak ensure capacity tadi, kita bertambah lagi kod dia, clear bertambah lagi, contains lain dah kod dia kat sini, get, check, index dan macam-macam. Macam-macam. Okay. Cumanya, okay, you tak perlulah risau sebab dia dah ada, you hanya perlu faham. Okay, so macam mana kita nak guna apa yang ada dalam ni, kita guna, kita call. Okay, this one saya dah buat nanti saya dah bagi video. Itu you buat nanti next class, bukannya hari ni. Hari ni just ingat balik semula the concept of OP dan juga abstraction. Okay, now kita nak test. Saya nak buat apa? Saya nak buat array. Saya nak buat array list. Mana test my array list? Okay, this one. Kod dia ni je. Ni je kod dia yang you akan guna. Tapi you kena call this particular 3 files. Okay, you dah create your main program. Okay. So, kita create class macam biasa. Kita nak test array list. You akan ada main program. Okay, now. You kena create object. Okay, you kena create object. Namanya list. Okay, now you nak guna yang mana satu ni? Okay, normally, okay, you can call, okay, yang mana list ni, okay, data dalamnya adalah string. So, you create object, namanya list. Okay, normally kita call my list, okay, class my list, and then equal new my array list. New my array list ni adalah you punya abstract class. Kan? Abstract class pula, class yang kita dah extend tadi. So, this is how. My array list boleh tak? Sekejap saya try. Kalau directly my array list. Compile patutnya boleh. Boleh. Okay, tak ada masalah. Kalau my array list pun, betul, sama je. Okay, better this one lah, nanti you confuse. Okay, now, so you create object list daripada class my array list. So, new my array list and then string. Okay, kenapa string? Number pun boleh sebenarnya because of kita nak add string. Okay, apa yang, okay, sebelum ni you dah tengok kan method add. So, inilah je yang you buat. List, you dah ada object list. You call method add. Apa yang you nak add? You nak add, okay, because of string, America. And then you print. Okay, next you nak add, okay, Canada. Okay, string Canada cumanya berada pada indeks yang kosong. Maksudnya kita letak mula-mula di depan. And then you add Russia, you add France. Okay, and then you add Germany. Tapi pada indeks yang kedua. That's why, okay, dalam ni kalau you tengok, kita ada add beberapa types of add. Okay, which is add this one. The first one, kalau you guna this one, kita guna yang kosong dan juga objek. Index dan juga objek. Sebab tu sometimes, okay, bila you nak guna dalam Java, you kena tahu ada tak that particular method dalam you punya concrete class. Then baru you boleh guna. Kalau tidak, dia cari tak jumpa lah. So sekarang kita just nak add data. Data tu adalah string ke dalam array list, namanya adalah list. You create object from the class my array list. And then you guna method dot add, sama ada add those particular string ataupun add index string. Okay, you nak add Canada pada indeks yang kosong. You nak add Germany pada indeks yang 2. You nak add Norway pada indeks yang ke-5. Okay, and then kita ada juga method remove. Okay, mari kita check ada tak remove. Remove.
Okay, remove the object. Ataupun ada tak remove lain? Remove, tak ada, tu je. Okay. Okay, memang tak ada kot. Boleh. Okay, sebenarnya remove. Okay, remove object sama ada you nak remove exactly the word Canada ataupun you nak remove whatsoever data index yang kedua ataupun you nak remove ini the size, list size, list size dia kira lah size ni berapa sebab kita dah tambah kejap tolak, kejap tambah, kejap remove. And then dia check size -1. So maksudnya sini sebenarnya samalah dia nak remove last element. So itu je. So nampak sebab tu saya kata konsepnya susah sedikit. Agak susah. Tapi implementation dalam main program very simple. Tapi you kena tahulah kan. First you nak create object. Object ni you nak create daripada which particular class. Itu yang you kena tahu asal usulnya tu. Kalau tak tahu asal usul kan payah namanya. Samalah kan kalau katakan ini reality lah. Ini reality. Nanti bila you dah habis belajar, nak meminang anak orang katakan. So anak orang tu orang Negeri Sembilan. You tahulah Negeri Sembilan ni dia kita susu galonya, backgroundnya macam mana kan. So you kena faham lah. So something macam ni lah. Kan you nak create object. Tapi object you tak boleh sebarang-sebarang create. Kalau lah kelas tu adalah abstract, you tak boleh create object daripada abstract class. So you kena cari kelas yang konkret. So kelas yang konkret adalah myArrayList. But then myArrayList ni ada beberapa method yang sama ada abstract ataupun concrete class. So itu yang you kena faham. Sebab tu saya kata konsep agak payah. But then implementation dalam main program senang je. As long as you tahu apa method yang ada, you create object, call that particular method. Okay. Okay. So itu je untuk hari ni sebenarnya. Saya hanya introduce the concept dahulu dan juga saya show some of the program. But then that particular program, saya akan tunjuk sekali lagi. Saya akan discuss, akan bagi example hari next class lah. Next class adalah hari Jumaat. So for time being, siapkanlah assignment. Kan, one dimensional array dan juga two dimensional array yang which you have to submit on Monday. 2 November kot, 2 November. Betul? Betul. Okay, setakat ni clear ke? Sepatutnya OP dah makin clear lah. Cumanya macam mana nak gunakan link list tu tak apa, saya akan bagi proper practical, bukan proper practical, proper ni lah proper lecture hari Jumaat. Kejap lagi slide saya upload sekejap lagi lah. Maknanya Isnin depan kami kena hantar 2 practical test lah. Betul. Kan? Right. Soalan lain? Apa ni? Okay, ada apa-apa sebelum kita dismiss? Sekejap, saya nak download dulu attendance. Ada apa-apa ke? First slide saya upload sekejap lagi. So siapa yang masih kelabur-kelabur WhatsApp dengan OOP tu boleh review balik. Cumanya tu saya kata saya tak cover semua. Okay, saya cover at least 2 sahaja kalau you tengok abstraction dan juga kita guna inheritance indirectly. Macam tu.
Ada apa-apa? Ashraf, Azizi, Dinis, Haris, Lukman, Rashdan, siapa? Jasmine, Syazwani, Afrina Sabah sorry, Nur Farina. Ya, ma'am. Kan? Sabah. Sempurna, mem. Oi, sempurna hari tu bersih je. Tak lepas pilihan raya orang selalu pergi berkempen, dia pergi bercuti pula, dah orang lain pula kena. Sabar je lah. Tak tahulah ni dah sambung lagi 2 minggu ni. Memang jadi tukun dah di rumah. Rumah jadi penjara dah macam rasanya. Apa dia? Rumah dah rasa macam penjara dah. Aduh, itulah pasal kesian kita. Dah lakit, itulah penularan luar negara dah 1, 2, 3 je. Dalam negara ni, aduh hai. Macam nak balik New Zealand balik je. New Zealand dah clean, bersih. Luar pun tak ada, dalam pun tak ada. Dah boleh jalan-jalan suka-suka hati lah. Aduh hai. New Zealand sebab dia pulau, senang. Dia memang pulau nak sampai tu, tapi dia memang strict gila sana. Memang teramat strict. Dan even kalau nak pergi pun, macam saya apply visa, memang you punya medical check up tu memang tak boleh ada critical illness. Kontrak memang tak lepas. Kalau sakit biasa-biasa tak apa, dia tak boleh critical. Macam diabetes ke whatsoever tu memang agak susah lah untuk dapat visa. Kan sama ada work visa ataupun student visa. Dia memang dia punya check up, medical check up tu memang very strict. Even kolesterol pun memang macam husband saya hari tu tersangkut kolesterol dia tinggi. So memang repeat memang kontrol dulu kolesterol, then baru dia bagi visa. Macam tu sekali. Memang sebab tu kan macam ni dia berjaya lah, instead of kita ni yang memang makin hari makin bertambah Dia memang very strict. Even kalau maksudnya you melanggar you alkohol kan. Kat sana dia dah strict in terms of alkohol lah. Alkohol bila you driving, dia akan gantung you punya license setahun tau. Bukannya sikit-sikit, setahun So memang kita ni saman itulah, saman inilah tak efektif langsung. Saman je boleh lebih. Dia langgar juga. Tak ada apa pun. Adalah tapi anak-anak ikan lah yang tangkap. Anak-anak jos ikan jos ni semua terlepas. Tak ada masalah pun. So itulah kita Malaysia. Sian kita. Okey lah. So kalau tak ada apa-apa, selamat berusaha untuk lagi 2 assignment. Okay, 1-dimensional array dan juga 2-dimensional array. Friday ni saya akan give another lecture on how to implement the array list sahaja. Okay, kita buat array list sahaja. And then kalau if you have any question regarding your assignment, okay, you message saya dulu, okay, set an appointment. Kena set appointment lah sebab saya ni lah bila duduk rumah macam ni dia bercabang-cabang, multitasking. Kalau kat office tu senang, memang tak pergi mana pun. Dia bukan yang jenis keluar makan jauh-jauh ke apa ke, tak ada. Memang saya duduk kat office je pun. Okay, so di rumah ni dia multitasking sikit. Walaupun duduk dalam rumah. Sebab ni semua ada. Semua nak kena dilayan. Daripada yang kecil sampai besar. Itu semuanya tak jumpa. Lagi tak berbau gamaknya, lagi tu kadang saya geram. Kan lagi apa orang kata? Lagi tak kena patut ular. Lagi tak berbau, memang tak jumpa lah saya barang. Okey lah. So sebelum saya bebel entah apa-apa. Okay. So all the best. Siapkan lagi 2 assignment. Kita jumpa lagi hari Jumaat. If any problem, message saya. Kita set appointment. And then on that, kalau you dah appointment tu you dah set, so please be punctual lah. Okay, please be on time. Or else nanti saya dah merata-rata dah saya berjalan. Okay, boleh? Baik, Boleh, ma'am. ma'am. Boleh, ma'am. Okay, so sekejap lagi saya upload. Okay, so you boleh review. Okay, bye. Assalamualaikum. Salam, ma'am. Bye-bye. Okay, bye.